अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपको विज़िट कराने वाली हूँ ऐसी शॉप का जिसमें हमको मिलेंगे शूज़। तो कहने को तो सेकंड हैंड है, लेकिन देखने में बिल्कुल नए, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल नए हैं। तो इसमें लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बच्चियों की तमाम वैरायटी मौजूद है, अच्छी क्वालिटी में है। वीडियो को एंड तक वॉच करना है। शॉप की लोकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो लें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो इसमें शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी और तादाद आई हुई है। बहुत ज़्यादा माल आया हुआ है, इनका तकरीबन हर रोज़ माल आता है। तो इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की शूज़ हैं। तो अभी इनके रेट नहायत ही मुनासिब है, लेकिन जो ही सीज़न स्टार्ट होता है तो ये रेट बहुत बढ़ा देते हैं। तो मेरे बेटे ने शूज़ परचेज़ करने थे, तो मैंने कहा चले आपके लिए वीडियो बना लेते हैं, आपको भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो लें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये बच्चों के शूज़ आ जाते हैं। इनका सोल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है। और ये 300 से स्टार्ट होते हैं और 1000 तक जाते हैं। इसमें बच्चियों के भी हैं, लड़कों के भी हैं। ये देखिए कितना प्यारा शूज़ है। ये बहुत ही मोटा है और सोल भी बहुत मोटा है और सॉफ्ट है बिल्कुल। ये देखिए ऊपर फिर ये जॉगर्स आ जाते हैं। तो ये फिर ये मर्दाना वैरायटी शुरू हो जाती है। इसमें ऑफिस वेयर भी हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए शूज़ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और बिल्कुल न्यू हैं। हल्के ये सेकंड हैंड है, लेकिन मालूम भी नहीं होता कि ये सेकंड हैंड है। और ये फिर उसके बाद ये सेल लगी हुई है। इसमें गर्मियों के भी हैं। ये 300 रुपये में, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 300 रुपये रेट लिखा हुआ है। इनकी भी क्वालिटी अच्छी है। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरे जोड़े। ये देखिए, ये कितना प्यारा जोड़ा है और ये लेदर का बना हुआ है। अब ये सीज़न आउट हो रहा है, तो कुछ इन्होंने गर्मियों के भी सस्ते लगाए हुए हैं। ये देखें, ये सारे 300 रुपये में है। ये देखें, ये कितना प्यारा है, चीता कलर। ये देखें, और बिल्कुल साफ़ ये जोड़ा है। ये देखें, ये बहुत बड़ी मार्केट है। बस आपको डीलिंग आनी चाहिए, आपको बारगेनिंग करनी आनी चाहिए, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे। ये देखें, और रेट इनके अप डाउन हो ये कर लेते हैं। ये देखें, ये कितने प्यारे जोड़े हैं। उसके बाद फिर ये बच्चों के शूज़ आ जाते हैं, छोटे बड़े, बच्चियों के। और हर कलर में आप सूट के साथ भी मैचिंग हो सकती है। ये देखें, कितना प्यारा शूज़ है ये वाला। और ये बहुत ही नरम है, और जब सोल अच्छा हो ना तो क्वालिटी का पता चलता है। ये देखिए, और बिल्कुल न्यू थे। बस आप इनको ख़रीदें और वॉश कर लें और बच्चों को पहनाएं। ये देखें, बहुत ही कम बजट में। ये भी 300 से स्टार्ट हो रहे थे और 1200 तक है इसका रेट, लेकिन कमी पेशी हो सकती है। आपको बस तरीका आना चाहिए। कई लोग तो बारगेनिंग करके बहुत ही फ़ायदा उठा लेते हैं, आप भी फ़ायदा उठाइए। ये देखें, ये कितना प्यारा जोड़ा है। जॉगर भी हैं इसमें, और बाज़ शूज़ तो बिल्कुल नए हैं। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है। ये बिल्कुल नया साफ़ सुथरा माल है। ये देखें, इसमें बच्चियों के भी पड़े हुए हैं, बच्चों के भी हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके पास और अच्छी क्वालिटी है। ये देखें, फिर उसके बाद ये बाल लटके हुए हैं, ये वॉक करने के लिए, स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ये देखें, साफ़ सुथरे हैं। देखें, इनका सोल चेक करें ज़रा। और इसमें ब्रांड भी है, जैसे एडिडास हो गया और नाइकिया ब्रांड हो गया, उसके बाद गुची ब्रांड। फिर उसके बाद ये लेडीज़ शूज़ आ जाते हैं। ये देखें, ये कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। इनमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं, प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। इसमें लेदर में भी है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें, बेशुमार वैरायटी है इनके पास, और रश भी इनके पास बहुत होता है। ये देखें, जो मेरी बहन बेटियां जॉब करती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, जिनका हर रोज़ इस्तेमाल करना होता है शूज़ का, कपड़ों का, वो यहाँ से ख़रीद सकती हैं। वैसे आप बाहर से लें तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, और ब्रांड के तो बहुत ही महंगे मिलते हैं जो हमारी पहुँच से दूर होते हैं, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। ये देखिए, ये कितना प्यारा शूज़ है। तो ये बहुत ही सस्ते हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। अब बस इनको अब पॉलिश भी कर सकते हैं, वैसे भी शाइनर से भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितना प्यारा। ये देखें, मैं आपको एक एक नहीं दिखा सकती, इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। ये देखें, ये बच्चों के शूज़ हैं, स्कूल के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये बच्ची का कितना प्यारा शूज़ है। ये देखें, बच्चियों के बहुत ही प्यारे प्यारे इसके पास डिज़ाइन है, और बिल्कुल साफ़ सुथरे और न्यू हैं। ये देखें, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह।
اور اتنی ان کی ایک دفعہ آپ لے لینا تو 2-3 سال تو چل جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کتنا پیارا، یہ تو بالکل ہی نیا جوڑا ہے وائٹ کلر میں بلیک. یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا شوز، اور یہ بہت ہی سافٹ ہے. میرے بیٹے نے بھی لیا تو بہت ہی سافٹ ہے اندر سے نا. یہ دیکھیں یہ لیدر کا بنا ہوا ہے اور اس کا سول بھی ہیوی ہے اور بالکل ویٹ نہیں ہے اس کا. یہ دیکھیں تو یہ پوری مارکیٹ ہے، تو میں صرف آپ کو 2 دکانوں کا وزٹ کرا رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ اوپر بھی لگے ہوئے ہیں ہر سائز کے، بہت ہی خوبصورت ہیں، عمدہ ہیں. تو اگر آپ جوگنگ کے لیے جاتے ہیں، آپ سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں یا واک کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی سافٹ ہیں اور واک سے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں صاف ستھرا مال ہے ان کے پاس. یہ دیکھو بہت ہی خوبصورت ہے، ہر کلر میں ہے. تو اس مہنگائی کے بڑھتے ہوئے طوفان نے تو ہمیں بہت ہی پریشان کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں ان چیزوں سے، سیلوں سے. بندے کو بس لینے کا طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگوں کو تو ڈھونڈنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لے کے آتے ہیں چیز کے پتہ بھی نہیں چلتا یہ نیو ہے کہ پرانی ہے. تو ان کے پاس تو ورائٹی اچھی ہے. اس کے بعد یہ چپل آ جاتی ہے، یہ بہت ہی اچھی ہے، یہ برانڈ کی ہے. اس کا ریٹ وہ 1200 بتا رہا تھا، لیکن اگر بارگیننگ کی جائے تو 800 تک وہ دے دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ بلو کلر والی بہت ہی پیاری ہے، یہ میں نے لی ہے، تقریباً اس نے مجھے 800 روپے کی دی ہے. یہ دیکھیں پھر اس کے بعد یہ باہر لٹکے ہوئے شوز ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں. یہ دیکھیں اور بالکل نیو ہیں. اور بھی اس نے بہت زیادہ برانڈ بتائے ہیں وہ ان کے پاس. یہ دیکھیں سپورٹس والے صاف ستھرا مال ہے ان کے پاس. تو میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ آپ لوگ کمنٹ میں بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوکیشن شیئر نہیں کرتی، تو ویڈیو کے اینڈ پہ لوکیشن شیئر میں کرتی ہوں اور میں ڈسکرپشن میں بھی لوکیشن ڈالتی ہوں. تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف. یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے شوز ہیں، یہ تقریباً 500 روپے کے ہیں. یہ بچوں کے شوز ہیں، ہر کلر میں ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بالکل آپ ان کو لے کے ہلکا سا سرف سے واش کریں بالکل نیا نکل آئے گا. پھر اس کے بعد یہ بچیوں کے جاگرز آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، ہر کلر میں ہیں. یہ دیکھیں اور بالکل صاف ستھرا مٹیریل ہے ان کا. یہ دیکھیں بہت زیادہ ان کے پاس مال آیا ہوا ہے. تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ ان کے پاس آتا ہے اور جمعے والے دن بھی ان کی دکان کھلی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ لیڈیز شوز آ جاتے ہیں، اس میں گرمیوں کے بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں اور کچھ سردیوں کے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارے پیارے ہیں. یہ دیکھیں وہ گرے کلر والا کتنا خوبصورت ہے، میچنگ بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے سوٹوں کے ساتھ. نہایت ہی سستے داموں. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت شوز ہے. ویسے یہ لیدر کے شوز اتنے مہنگے آتے ہیں، یہ تقریباً 1000 سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو 3000 تک جاتے ہیں، لیکن بارگیننگ تو چلتی ہے، یہ ریٹ کم بھی کرتے ہیں. بس آپ کو لینے کا طریقہ آنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت لگے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بند شوز آ جاتے ہیں. یہ درمیان والا جو پڑا ہے براؤن والا، یہ لیدر والا ہے. یہ دیکھیں اس میں کپڑے والے بھی ہیں، لیدر والے بھی ہیں. یہ دیکھیں بالکل نیو سٹاک ہے ان کے پاس. پھر یہ جینٹس کے آ جاتے ہیں. یہ پالش بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کو واش بھی کر سکتے ہیں، شائنر بھی ہلکا سا مار سکتے ہیں اور لائف ٹائم ان کی گارنٹی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ اوپر پھر بلیک کلر میں آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں اسکول کالج جانے والے بچوں کے لیے. یہ دیکھیں یہ جینٹس میں آ جاتے ہیں اور ان کا بھی سول بہت ہی نرم ہے اور بالکل نیو ہے یہ بھی. یہ دیکھیں زیادہ میں اتروا نہیں سکی کیونکہ رش تھا وہاں پہ، تو اس لیے پردے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جوڑا ہے، بالکل نیا جوڑا ہے. میرا مقصد آپ کو انفارمیشن دینا ہوتا ہے کہ آپ سستے چیزیں لے کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں اور کم سے کم بجٹ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا جوڑا ہے ماشاءاللہ. یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بلو اور وائٹ کا کمبینیشن ہے،
پھر یہ بلیک میں آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت جوڑے ہیں، یہ بچے بچیوں کے مکس ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ جمعے والے دن بھی دکان کھلی ہوتی ہے، تقریباً پورا ہفتہ ہی کھلتی ہے اور پورا ہفتہ ہی ان کے پاس مال آتا ہے، یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ پھر بچیوں کے شوز آ جاتے ہیں، بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا ہے، صاف ستھرا ہے بالکل۔ اور یہ اتنا کیوٹ سا شوز ہے وائٹ کلر میں، یہ مجھے بہت اچھا لگا، شائن والا، اور بالکل صاف ہے، نیا ہے بالکل۔ یہ سارے بچیوں کے شوز ہیں، یہ دیکھیں، جوگر بھی ہیں، سنیکر بھی ہیں، یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا گلیٹر والا ہے، یہ بہت اچھا شوز ہے، بالکل نیا، اس کا سول چیک کریں آپ ایک دفعہ۔ پھر یہ ان کے باہر کافی سارے لگے ہوئے ہیں، وائٹ، براؤن، پرپل، ہر کلر میں، یہ دیکھیں، یہ کتنا صاف ستھرا ہے، یہ دیکھیں، یہ کتنا پیارا ریڈ کلر میں لگا ہوا ہے، آپ کسی بھی سوٹ کے ساتھ میچنگ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ہر کلر میں لگے ہوئے ان کے پاس۔ یہ پوری مارکیٹ ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ شوز ملتے ہیں، تو میں نے صرف آپ کو 2 دکانوں کا وزٹ کروایا ہے کیونکہ ویڈیو بہت، میں اس کی لوکیشن آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اوپر ایشیا اکیڈمی ہے، تو نیچے یہ مارکیٹ ہے، دکان نمبر 11 ہے، عمر پلازا، کمیٹی چوک، راولپنڈی۔ لوکیشن ڈسکرپشن میں بھی دے دی گئی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا، یاد ہو کہ اللہ حافظ۔